thank you for joining us today to celebrate the life and legacy of Lieutenant General Mohammadi, who also happens to be my late grandfather. My grandfather served his country for over 45 years in the Imperial Iranian Air Force. His number one priority throughout his life, in addition to his family, was his commitment to public service, his job, and his country. He was loved and respected by everyone, his family, friends, those that served under him, all of his colleagues, and really anyone who had the privilege of knowing him or coming into contact with him, even if for a brief moment. My grandfather had a way of immediately making a connection with someone and making them feel like they were the only person in the room. It's because he truly valued everyone. In his eyes, there was no person beneath him. He treated everyone with admiration and respect. From those who served him to those who he reported to, he believed everyone deserved kindness, respect, and love. Today, we celebrate my grandfather's life. We celebrate the amazing father, husband, grandfather, great-grandfather, friend, and mentor that he was. But we also celebrate the man that gave 45 years of his life to serving his country. He dedicated his life to making a difference with honesty, integrity, and dignity. I'm so happy we are joined by friends, family, and even several of my grandfather's colleagues from the Air Force to celebrate his amazing life and career. If you know anything about the Mohammadi grandchildren, you know what a special place our grandfather held for us. He was our teacher, our mentor, an infinite source of wisdom, but above all, our hero. I'm so happy that most of my cousins were able to travel to be here today, and each of them would like to take a couple minutes of your time to share some of their memories of our Baba Buzurg. I'd like to ask my beautiful cousin Zore to join us on stage first. Hi. Sorry. Okay, when he shall die, take him and cut him out into stars, and shall make the face of heaven so fine that all the world will be in love with night and pay no worship to the garish sun. This is a quote from Shakespeare, which I think is perfect way to pay tribute to this great man we're all here to honor. And remember, it has been a privilege and an honor to be able to call him my grandfather. He was and still is the heartbeat of our family, and on December 31st, my heart stopped beating along with his. But knowing him, he wouldn't want me to be mourning him, but celebrating him. He probably would have yelled at me for crying and then given me his famous smile. To most of you, he was a 3-star general. For me, he was the best grandpa and my shining star. And I will never forget what I have lost. I will miss him every day of my life. I will cherish all of my memories and remember his fighting spirit and strong soul. How magnificent he was. He is greatness, and greatness is never gone. Thank you. Thank you, Zora. Pearl, can you please go up? My aunts asked me to first read the speech that my daughter gave at our memorial service in Salt Lake City, so I'm going to start with that. My great-grandpa, which we all call Baba, was the most amazing sweet man in the whole world. I remember every time I went to Mama and Baba's house, Baba would give me Ritz crackers or chocolate. He would always say, "Are you losing any weight?" in his cute little voice. Whenever I went over to their house, he would always want me to sit on his lap and give him hugs and kisses, which of course I did. I'll always miss going over to their house to see him and giving him those hugs. But I know I'm lucky to have had him in my life and the many memories of him. Most of all, I know he will always be by my side.
I remember the first time I met Baba. I was 6 years old. My mom came into my classroom and pulled me out of school, which she had never done. She told me, "Your grandpa and your dad are coming home today." It was almost 20 years before I fully understood the implications of what it was that meant. I remember running down the jetway with my sister and Beta to greet my dad and Baba. That was the first moment that I ever saw him. I remember feeling a little shy, but the way he looked at me took that away. That smile that he gave me in that exact moment is burned into my memory forever. It is that special smile that Baba saved just for us, his grandchildren. I am lucky enough to have grown up in Salt Lake, a few miles from Mama and Baba. There are many things I've learned from Baba, but 3 things that have really touched my heart. Forgiveness. Baba carried this with him every single day. He didn't hold the faults of people against them. He simply understood that each of us function in our lives differently. Each of us has faults. We are imperfect beings. He understood that even those closest to him would let him down, yet he forgave us and told us he loved us no matter what. Baba knew that with forgiveness came peace in his own heart. Baba was a humble man. If I asked Baba about his accomplishments in his very long military career, he would brush it off and change the subject. To Baba, it isn't what you accomplish at work that measures the wealth in your life. To Baba, it was the greatest wealth he ever received was from his family. The greatest accomplishment wasn't the 3 stars he wore on his uniform. It was being at the head of a table full of his children and grandchildren, listening to the children and laughter that came from those he loved the most. The greatest gift that I think any of us ever received from Baba is the gift of love. Baba taught each and every one of us that with love comes true wealth. Baba and Mama were married for 68 years. The love that these 2 people share is beyond measure. Their lives weren't perfect. They bickered and disagreed like everybody else. But they always took care of each other. It is their true, deep love for one another that is perfect. I think each of us can only dream to have that kind of love in our lives. Not only for each other, but, I think Baba truly cared for and loved the people who came into his life, whether you were an acquaintance, a friend, his child, grandchild, or great-grandchild. He didn't just tell you he loved you, you felt it deep in your heart. There's a saying that most of us know, and I'm going to modify it just a little bit. Behind every strong, kind, humble, intelligent, noble, loving man is an equally strong, kind, humble, intelligent, noble, and loving woman. Baba, you are the heart of this family. Mama, you are the soul. Thank you for loving us. سلام. اولا میخواستم تشکر کنم از همه که تشریف آوردین امروز، به خصوص دوستای پدر بزرگم از نیروی هوایی. اگه اجازه میدین لطفاً من خواستم انگلیسی صحبت کنم. I find myself to be very fortunate to not only have known such an extraordinary person, but to have had him as my grandfather. We called him Baba. Of course, he was a 3-star lieutenant general. However, many people in our small town of Salt Lake City knew him as Baba. This just explains how humble he was. Baba was truly the rock of our family, and I'll tell you, he was truly the rock of our small community in Salt Lake City. من بچه بودم 5 دقیقه فاصله داشتیم با پدر بزرگم. بعد هر روز میومد دنبالم از مدرسه. میومد دنبالم 3 و 20 دقیقه تعطیل میشدم، ساعت 3 ماشینش اونجا بود. یه روزی گفتم بابا چرا اینقدر زود میاین؟ گفت بابا اگه زود نیام که توی سایه نمیتونم پارک کنم. میومد دم اونجا وایساده بود، منو برمی داشت. بزرگتر که شدم تابستونا بهترین موقع بود. صبح زود سرخیز 6:30 صبح دم زمین تنیس وایساده بود اونجا که من بیام اونجا. میرفتم، البته منم یه ذره دیرتر میرفتم اونجا. بعد بابا ماشاءالله چه تنیسی میزد، منو میدون مثل چی از این ور به اون ور. یه بار گفتم بابا
تنیس زمین 2 که نیست. گفت بابا جوونی برو، زد رفت اون ور، منم دوباره به 2. بعد از تنیس میرفتیم خونه مامان بابا با برادرم آرش تو زیر زمینشون. اینی که ما اونجا بودیم اون عشقو داشتن، میدونستن که سالمیم. میرفتیم اونجا، من و آرش هم میخواستیم خب بریم بیرون، بچه بودیم، تابستون بود. بابا میگفت کجا میرین؟ سرما میمیرین شماها. گفتم بابا 90 درجه است. میگفت نه نریم بیرون. حالا من و آرش هم یواشکی میرفتیم بیرون، میدوید 10 دقیقه بعد میگفت کجا رفتیم؟ بدوین بیاین تو. اینی که صدای ما رو تو زیر زمین میشنیدن، واقعا اون میدونستن که ما اونجاییم، واقعا لذت میبردن از ماها. میخوام از چند نفر تشکر کنم. اولا از نیروی هوایی که این برنامه رو واسمون درست کردن و دختر داییم، پسر داییم و یکی از کازنای دیگه برتن که همه این عکسایی که میبینین اون درست کرده. میخوام تشکر کنم از مامانم و خالم که هر روز دور بابا بزرگم بودن، از صبح تا شب، به خصوص این ماه و نیم آخر. پدرم و شوهر خالم عمو حمیدم که واقعا دورش بودن، دختر خالم زوره، و مهمترین از همه مادر بزرگم. ما همه از شما تشکر میکنیم، به خاطر شما پدر بزرگ من 96 سال عمر کرد. ممنونم ازتون. My grandpa was always very organized. He planned everything to a T. Even his death was something that he had planned. We were all there. We all talked to him. He talked to his sons, his grandchildren that were out of state, and he left us on the last day of the year. He's not here with us physically, but going forward, we started January 1st with him here with us spiritually, with all of the things he taught us. Baba, I love you. You were an amazing human being, and I wish to be like you. This is very surreal for me still. Many of you knew him as the Lieutenant General, a colleague, and Baba to me he was my grandpa, and in all honesty, he was my best friend. And when I was told to come up with something to say for this, it's pretty difficult because this is the same man that used to pick me up for school, dress me, take me to school, be there early, picking me up, play soccer with me, ask me about the Jazz, even though he didn't really care. It was tough to think of any one thing to say. And as I was playing things back in my head, one memory kept repeating. And when I was younger, I was probably in the first grade. Bala picked me up from school, and we went to the grocery store to pick up something from Mama. And we saw a gentleman, an Iranian, in the community that I didn't recognize, but he recognized Baba. He screamed out, "Teamsar Shomain." Baba said yes, and they turned around. Small talk, and as they were saying goodbye, Baba put his hand out to shake the gentleman's, and the gentleman grabbed Baba's hand and tried kissing it, and Baba pulled his hand away, with me watching, and he said, "You don't do that. You don't do that with me." And he grabbed me and walked away. And at the time, I thought it was just weird because who doesn't want to be praised? It's a universal sign of respect, having your hand kissed. And the more I thought about it, I realized it was the subtleties in my grandpa that we all needed to learn from, and consistently and constantly learn from. His humble nature is second to none. It's to say that his legacy will live on is an understatement, because there's so many people that he's living on through. Really appreciate everyone coming out, and we really appreciate everyone's support. Thank you. Jameson, can you please go up? It is an honor to know a general. It is something else entirely to be raised by one.
His journey was long and the peaks were high, and yet he climbed. His unwelcome farewells were too many for even two men, and yet he was a giant amongst us. He once told me a story of his great friend. He spoke of their time together, their laughter they shared, and he spoke of the theft of this man's chance to grow old. He spoke the words looking out, "I can see him now, my great friend, brave and beautiful." By my grandfather's example, I've worked hard to be a good man. And perhaps by his example, one day, I may become a great man. He wore the stars, and now he is among them. I say farewell. But when I look up in the evening sky, I will see him, as I have always seen him, brave and beautiful. You guys thought you were going to get rid of me. For most of you in this room, the first memories you have of the man we are celebrating today are those of public service, the memories of a lieutenant general. For me, my first memories of him are simply as my grandfather. My memories, the ones I will always cherish, are simple but pure. From how sharp he always dressed, to the way he managed to make the perfect and most delicious sunny-side-up eggs. And shahi shirin, may I add. He gave love, but never expected it in return. He taught me that kindness and forgiveness are the most important virtues you can have and are essential qualities to possess in order to lead a happy life. I'm sure those of you that had the opportunity to meet my grandfather experienced this, and I wish others in the room had a chance to. It's really hard for me to describe, but all I can say is every time I was fortunate enough to spend time with my grandfather, I felt at peace. He had this amazing aura and energy about him that immediately put everyone at peace. I think that's why I could sit with him for hours and not even need to talk. Just being around his energy made me happy. And if my grandfather is somehow in this room with us today, I want to thank him for being such an incredible grandfather, but also a father. My father, Majid, learned everything he knows about fatherhood from my grandfather. My father, just like my grandfather, has gone above and beyond for his family, always putting us before himself. I never wanted for anything in my life. So, Baba, thank you for being a wonderful grandfather, but more importantly, thank you for giving me such a wonderful father. I am forever indebted to you. Next, Mahmoud, please join us. سلام به همگی که تشریف آوردین امروز. این برای من فکر کنم یکی از سخت‌ترین موقع‌های زندگیمه. کسایی که منو میشناختن میدونستن که پدر بزرگم واقعا هیروی من بود و میدونستم که اگه بخوام فارسی صحبت کنم خیلی برام سخته، به خاطر اینکه خب همش میزنم زیر گریه. گفتم یه چیزی بنویسم به انگلیسی که بتونم براتون صحبت کنم راجع به زندگی این مرد. Some people don't believe in heroes, but they had obviously never met my grandfather. When I tell you this man was the greatest being to walk the face of this earth, you would say I'm biased. But I'm not. Because he truly was the greatest being on earth. Those of you who had the privilege to know this man will agree with me. And I'm so honored that
that I had the privilege to call him Baba Buzurg. This man was my hero, my source for wisdom, my source for knowledge. Growing up, I wanted to be just like him. I watched everything he did, from the way he walked, the way he talked, the way he ate, the way he acted and carried himself around others. If I tell you that in my 36 years, of which I remember 32 very well, I do not recall a single time this man raised his voice at me. Not once. And let me tell you, I'm sure there are people here that know that I was not the best child, and I did deserve a spanking here and there. My grandfather made my childhood unforgettable. As I don't know, a lot of you guys know, but during the revolution is when I was born, and during the Iran and Iraq war, when we were in Iran, the source of entertainment for me was him. So my grandfather made my childhood truly unforgettable. He was my source of entertainment with his stories about his life, snippets from the Shahnameh that he would read to me on a nightly basis to put me to bed. He never turned me down. No matter how he felt, no matter what he was going through, he always said yes. Once they moved to Salt Lake City, Utah, their home became my favorite travel destination growing up. Weeks on end, getting a chance to stay there in their basement, which for me was better than a 5-star resort. Because every night that I slept, I knew he was right there above me. And I knew every morning I would wake up and get to eat breakfast by his side. I never knew what this man did for his country and who he was. Or the medals that were hanging in the home outside, hanging on the side, the fact that he was the greatest man I knew was enough for me. I learned what it meant to be humble from this man, to be Khaki. I learned that money can buy you lots of things, but it will never buy you respect. I learned what it meant to help others and to give back to the people. I learned that no matter my stature in life, I am above no one, and we're all the same. To treat everyone in life as an equal. Believe it or not, he never once let me open the car door for him. He would get up out of his seat and walk across the table to grab something when he could have just easily asked for it, because that is the type of person he was. I always knew that if one day I could be 1/10 of the man that he was, that I would have succeeded in my life. I remember one day I went to a big rug gallery in Salt Lake City, Utah with him, hand in hand. As we walked for him to approve a rug that my uncle was buying, the owner of the place came up to me, and it was the first time I was meeting him. He looked at me, took out his wallet, and showed me a $5 bill that my grandfather had given him for aid. 15 years ago, he told me with tears in his eyes, "I got this from your grandfather. My first year celebrating aid here in Utah. I keep it in my wallet as a reminder of how this man made me feel the first time I met him." He said, "I love him like a father. You're lucky to have him as your grandfather." Yes, my grandfather was a lieutenant general in the Iranian Imperial Air Force. He served his country for 45 years and was loved by everybody. But at the end of the day, he was just my grandfather, the greatest man I knew, regardless of his stars. با سلام خدمت حضار محترم. My apologies, guys. This speech is going to be in Farsi.
من یه ذره کارام همیشه آن کانونشناله و اونم اینه که معمولا چیزی رو آماده نمی کنم و برای الانم اونقدر آماده نبودم و هنوزم آمادگی ندارم. تیمسار محمدی پدر دوم من بودن و دلیلی که این حرف رو میزنم اینه که شاید پدر خودم در زندگی تنها هم صحبت که داشتن ایشون بود و از ته دل ایشون رو دوست داشت. خاله من از من خواست که از طرف تمام فامیلی که نتونستن اینجا بیان در اقصا نقاط دنیا و در کشور عزیزمون چند کلمه‌ای صحبت کنم. من 10 روز قبل از اینکه ایشون فوت کنن خوشحالم که تونستم ایشون رو ببینم. هر وقتم که می‌دیدم ایشون به خاطر راه دوری که بود من خیلی کم میرسیدم برم سالت. ولی همیشه ایشون دوست داشتن یه دو سه تا خط شعر برای من بخون. تو بیمارستان بودیم، من شعری که براشون خوندم این بود که پس یقین در عقل هر داننده هست، این که با جنبنده جنباننده هست. گر تو او را می نبینی در نظر، فهم کن آن را به اظهار اثر. یک لبخندی ایشون زدن، سری تکون دادن. همه ایشون رو دوست داشتن. کسی نبود و کسی رو من ندیدم که حتی خورده‌ای بگیره به ایشون. خانواده من عاشقشونن، عاشق خاله من، عاشق تمام کازیناش و واقعا دلمون واسه شون تنگ میشه، ولی مسلماً در جای بهتری هستن و اون جایی که باید باشن هست. این غزل رو از مولوی میخونم و اختتام سخن رو میکنم. جانا به غریبستان چندان به چه میمانی؟ بازا تو از این غربت تا چند پریشانی. 100 نامه فرستادم، 100 راه نشان دادم، یا راه نمیدانی یا نامه نمیخوانی. گر نامه نمیخوانی خود نامه تو را خواند، و راه نمیدانی در پنجه رهدانی. بازا که در آن محبس قدر تو نداند کس، با سنگدلان منشین چون گوهر این کانی. ای از دل و جان رسته، دست از دل و جان شسته، از دام جهان جسته. بازا که ز بازانی، هم آبی و هم جویی، هم آب همی جویی. هم شیر و هم آهویی، هم بهتر از ایشانی. چند است ز تو تا جان، تو طرفه تری یا جان؟ آمیخته ای با جان یا پرتو جانانی. نور قمری در شب، قند و شکری در لب. یارب چه کسی یارب اعجوبه ربانی. هر دم ز تو زیب و فر، از ما دل و جان و سر. بازار چنین خوشتر، خوش بدهی و بستانی. از عشق تو جان بردن و از ما چو شکر مردن. زهر از کف تو خوردن،
سرچشمه حیوانی. مرسی. Thank you, Mona. A famous Roman scholar, Marcus Cicero, once stated, "The higher we are placed, the more humbly we should walk." This quote perfectly embodies the way Lieutenant General Mohammad Baghir Mohammadi led his life. We rarely meet a person as down to earth, as humble, and as deeply spiritual as Lieutenant General Mohammadi. I feel blessed that I grew up spending so much time getting to know an amazing man like him. I'd like to take this opportunity to share some memories I have of him from when I was young. When my Aunt Marjan married Amu Majid, I gained a grandfather. To me, Lieutenant General Mohammadi was simply Aghay Mohammadi, the fun-loving grandfather who was always in the backyard watching over Zohra and me. He would always bring us those little green apples with speckles of red from his tree to eat. He would teach Zohra and I how to do somersaults, and he had the patience, side by side with Amu Majid, to teach us how to swim. I remember him being the protector of Khanum Mohammadi's lavashak that she would make for us and leave outside to dry in the hot summer sun. Every time the cat would sneak in from the neighbors, Aghay Mohammadi would grab that broom and chase the cat before it could get a lick of our lavashak. He would run from one side of that beautiful backyard to the other, laughing. ای گربه پدر سوخته اومدی دوباره دنبال لواشک بچه‌ها برو پدر سوخته. Only when I was older did I realize that this humble, calm, patient, fun-loving man was in fact one of the high-ranking generals in the Shah's Imperial Iranian Air Force. I realized then what it means that power is to be held, not used. That's how he was. Never once did I know the power he had, as he always treated everyone around him equally with love. To him, the pillars of life were family, spirituality, and kindness to all. I carry that wisdom with me every day of my life. Thank you, Aghay Mohammadi, for being my second grandfather. You're always in my heart. Thank you, Mori. Next, I'd like to have Burton join us on stage. Burton has been friends with my brother for 24 years, and he's basically a second brother to me and a part of our family, and he's the amazing artist that put all of the artwork together for today. And he's been coming to Utah for us for like the past 15 years, so he knows Mama and Baba very well. Hello. He was a general, but by the time I met him, he was no longer walking around in his uniform. There were no black cars with men saluting him, no stars pinned on his chest. My earliest memories of Baba are of him playing tennis with Murbad and I. I called him Baba because I thought that was his name. By the time I learned what it meant, he was more of a Baba Buzorg to me than my own grandfathers. One had died too soon, and the other one wasn't able to move much, and he treated me a lot like a child. So spending time with an energetic old man who treated me with love and respect was very notable to me. Most notably was he rebuked Murbad for belittling my non-existent tennis skills at the time, which I appreciated. At the time, I grew to be a little bit envious even of Murbad, that he had such a strong figure to look up to and give him guidance. In retrospect, I suppose it must be harder for him and for all you kids and grandkids to have to follow in the footsteps of such a strong, powerful class act as your grandfather. Couldn't have been easy. On a side note, I should probably mention that when I've asked him what his biggest fears and regrets are, being an old man at the time, he would say that his biggest fear would be
not being able to repay you all for the happiness that you gave his heart. He would shake his head and look down. Actually, he didn't say heart, he just held his heart. So he clearly loved you more than words would allow him to speak. Back to me. So over the years, Mirba and I, we visited Mama and Baba in Salt Lake City on numerous occasions. And Baba had always taught me through his actions, not his words, but he taught me how to act beautifully. My fondest memories are of him preparing chai with naan and paneer in the mornings for Mirbad and I, and it was every morning, no matter how long we were there. To the passive observer, this simple act could be dismissed as hospitality, but over the years, a pattern emerges, and the true intent became clear. By making the first act of the day an act of devotion to service towards others, he set a tone for our day. We left the day feeling special and with a sense of gratitude, and that attitude changes one's perspective on life, fosters a sense of a need to pay it forward. Subconsciously, we would begin looking for ways to help others, and simply put, just being around him would make us be better people. I've heard the words like wise and great thrown around to describe people they really like or really love, or for people who reach high standings in life, such as generals. But over the past couple decades, thanks to Lieutenant General MB Baba Mohammadi, I learned that great and wise men do exist. And when they leave us, they are truly missed. Shab khair, Baba. Thank you. همینجا وایستا. درود و سپاس فراوان. من سوادی نیست که لیاقت شماها رو داشته باشه. 14 سالم بوده رفیقتون منو آورد تو خونش. 14 سال چی بلد بوده؟ ولی معلمم بود همه اوقات. نه انگلیسی بلدم نه فارسی، هیچی بلد نیستم، فقط عشق بلدم. همیشه بهش عشق دادم. از در می اومد بد اخلاق، زود می دویدم تو بغلش می بوسیدمش. من اینا رو بلدم، چیزی دیگه بلد خونه داری بلدم. درود و سپاس فراوان از شما عزیزان که یک چنین مراسم یادبودی را برپا کردید تا زندگی جدید محمدی را با ما جشن بگیرید. این اجازه را به من و خانواده‌ام داده اید که من قابل نیستم پشت این تریبون باشم، که یک مقدار از خاطرات زندگی خاکی عزیزمان را شریک شویم. محمدی با افتخار، البته 45 سال، ولی 5 سال دیگه که الان اضافه میکنم برای این آقایون محترم خیلی خیلی خوب کار کرد بدون حقوق. 50 سال به کشورش، به نیروی هوایی، نیروی هوایی جوان را از صفر شروع کرد با عزیزانش که هستن و رفتن، به تلی تنومند و استواری روشن که عقاب‌هایش آسمان ایران را مانند ستارگان روشن می‌کردند. کوشند و در دل دشمن
لرزه میانداختند. یک مرتبه طوفانی هولناکی شد. وحشتناک بود این طوفان. هیولا بود و عزیزان ما رو هر یک به نوعی ضربه زد. اما ایران همیشه پابرجاست. کف بزنین براش. و مانند خاری در چشم دشمنان است. یادتون نره چه عزیزانی را از دست دادیم، ولی بچه های ما ندیدن، نمیدونن. محمدی هملباسی هایش را مانند خانواده‌اش دوست داشت. به آنها افتخاری میکرد. من با همسرم 70 سال زندگی کردیم. اما 30 سالی که دور از وطن بودیم بسیار غمگین بود. خیلی ناراحت بودیم دوتایی. عزیزانم غم وطن را کم میکردن. وقتی دورمون میومدن ماشاءالله دیدیشون که اینا رو ما بزرگ کردیم توی 30 سال. در این 30 سال مانند آفتابی که همه را گرم نگه می‌دارد عشق ورزیدن به ما و ساعتهای خالیش را با مطالعه و آگاهی گرفتن و آگاهی دادن. خیلی دوست داشت با اینا دردشو بگه و اینام این تلفنشون دستشون، بابا جون بگو. میگو خسته شدم دیگه، باشه فردا. آگاهی دادن اطرافیان کرد. با تمام دلنگرانی ها این آخرین 2 بیت را، حالش یه چند وقتی بود ناراحت بود، یعنی مثل که دیگه دوست نداشت زندگی رو، اینجوری شده بود. براش کتاب میخوندم، کتابایی که پروفسور انصاری چاپ کرده بود 2 تاشو واسش خوندم، یکی هم نصفه خوندم، نصفش موند. این آخرین 2 بیت را برای من خواند. نمیدونم اصلا تا حالا یه همچین شعری واسه من نخونده بود. همیشه برام شعرهای از بحر، اصلا مغزش پر از نمیدونم، بلد نیستم چی بگم. چی بود مغزش؟ تا دم مرگ مغز کار میکرد. میفهمید ما دورشیم میگن چی کارش کنیم چی کار نکنیم. این چه دم در این دم دهن میذارن، الان حال خودم نیست. اینو گرفت پرت کرد اونور خودش. یک نفس اینطور تموم شد. تازه میخواستن ببرن شوهر بدبخت منو سوراخ و پدریشو درارن. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن. گفت بشین برو یه کاغذ مداد بیار این 2 تا خط رو بنویس. یه خود دلتنگ بودم. گفت چرا دلتنگی؟ از کی؟ ماشاءالله پسرها بچه ها به این خوبی، نوه ها به این خوبی، منم که از دنیا برات خوبتر. گفتم برو بابا خدا پدرتو بیامرزه. منم که دیده نیال، منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن. منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن. قربون چشات برم که 15 سال از دستم رفت. من چرا چشم من بد ببینه آدما رو، زندگی رو؟ منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن. جفا کشیم و محبت کنیم که خوش باشد. محبت کن نجمی، نجمی ناراحت نشو.
ما جفا کشیدیم، بسمونه دیگه. جفا کشیم و محبت کنیم که خوش باشد. محبت خیلی خوبه. 70 سال نگرش داشتم، با محبت بود. اگه محبت نمی کردم، زن بد اخلاقی بودم، اذیتش می کردم، همون اول انقلاب رفته بود. خب جفا کشیم و محبت کنیم که خوش باشد، که در طریقت ما کافریست رنجیدم. طریقت ما بد اخلاقی نیست، بخندی، خوش باشین. خداوند یار و نگهدارتون باشه. منزل نو هم برای محمدی مبارک باشه. ممنونم. لطف کردید. She's definitely the rock star of the family. Next, I would like to introduce my Nasrin to join us on stage. Greetings and thank you for being here. After such an astonishing speech from my mom, coming from her heart, it's very difficult to follow. I made mine very short. I want to thank all of you for reflecting on his services and remembering his work in 2002, celebrating his tributes to his country. Thanks to Imperial Iranian Air Force, Sargard Nasirkhani, and other colleagues that kept him alive, his memory alive. I had the pleasure, my family had the pleasure to live with him in 30 years in Salt Lake City. When we were in Salt Lake, he was not a general, as you heard many times from the kids. He definitely was not a wealthy man by materials of life. But anytime he came across anyone, he gained a lot of love and respect, to the point that he was well known as Baba. Everyone in Salt Lake City knew who Baba was. Baba June, that was him. He lived a life teaching by example. He lived by the following words: before you act, listen. Before you react, think. Before you spend, earn. Before you criticize, wait. Before you pray, forgive. Before you quit, try. There are big shoes to fill for our family. Fortunately, he built a legacy where he will not be let down by us. I want to just share one quick thing. His family was not limited to his immediate family. His family in uniform was also very dear to his heart. On the Christmas Eve, a few times he tried to get off the bed. And I said, Dad, do you need something? He said, don't you see? Nader injas. Dad, you're talking Teamstar Jahanbani? Yes, don't you see? Get up and open the door. And by the time I got up, he said, no, he left. You were too late. Then my other family members said the same thing about a couple other ones that he was
he loved very much and respected, as he respected a lot of them, all of you, and loved all of you. But somehow, he was very deeply hurt when some of them were taken due to events. Just leave it at that. I appreciate everyone. Thank you, family members, all of you are family members. And thank you for being here. Thank you to my brother for raising such wonderful children. Thank you, Marjon, for putting this program together. We appreciate you all. Thank you. Boy, there's some tough acts to follow here. Whew. If I may, before we begin, may I ask all the members of IIAF to stand, please? I want to thank every one of you for your service. Thank you, sir. Thank you. I would like to thank everyone for taking time out of your busy lives to gather here and join us in celebrating the life of a very special man. He may have been known to you as a friend, as a colleague, a mentor, or you may have referred to him as your grandfather, your father, or a husband. But regardless of our individual relationships, a common thread binds us all together. And that thread is the kindness, respect, and wisdom that he shared in our interactions with him. When I think of my father, I think of a man who was gentle but strong. He was kind but resolute in doing what was right. He was intelligent but able to speak to all in simple words. A man that always stood tall in times of need. But most of all, I think of a modest man that never forgot his humble beginnings. Throughout his life, he made certain that his children understood the difference between demanding respect and earning respect. He didn't lecture or preach, but instead he led by example. He did not care for stature or material things, as he was one of the most humble human beings I have ever known. I recall on one recent occasion when I had purchased a 3-star decal that I thought would look great on his University of Utah cap that he usually wore when going on walks. I remember affixing the stars to the cap and he showing a great deal of appreciation for my gift. Well, as my mother told me later, he did not wear that hat again. That was because he didn't want anyone to know what he was prior to retirement, but simply who he was when walking around the neighborhood. Baba. He, of course, never told me about this because he did not want me to think that he was not appreciative of the gift. Upon my next visit, without telling him, I promptly removed the stars from the cap. I know that he started wearing the cap again because the last time I went home to visit him while he was in the hospital, I found the very same cap sitting on the edge of the bed at home, as that was the place he left it after coming home from his walks. I was not as fortunate as my other siblings because they were able to enjoy my father for many more years than I had the opportunity. For one, they're all older than me. Sorry, guys.
But my time with my father was also shortened greatly by departure from home at age 13 to study abroad. It would be another 14 years before I was able to reunite with him again. But that time was also cut short, as upon graduation, my new job took me and my young family to the deserts of Las Vegas. Although my days with him may have not been as many, but the love, affection, and mentorship I received were no less. He taught me discipline and respect. From an ocean away by asking for a handwritten letter on a weekly basis and letting me know of his disappointment when one was missed. He showed the same level of enthusiasm as I called him on a daily basis, regardless of his mood or state of health. Those were, of course, not demands by him, but simply his way of showing his deep affection and that I was always on his mind. As fate would have it, I too had to be away from my then 14-year-old son, Jonah. As he moved away to Monterey, California with his mother, and thinking back and only then realizing and fully appreciating the depth of the sacrifice that my father had to make in sending me away at such a young age. His love and caring came in many forms, and they were endless. It was not the one thing that he did that demonstrated his love, but many little things, and they were never ending. This may seem silly, but for those of you who know me well, you may also know of my somewhat fanatical affection towards my alma mater, the University of Utah. The Utes. When visiting my parents in Salt Lake, if the Utes happened to be playing that day, I would always fly the Utah flag outside their house. Although my father did not particularly have any reasons to like nor care for University of Utah sports, nonetheless, he always inquired about the Utes and how they were doing, only because he knew how much I cared for them and loved them. As much as he could remember, he would make sure the Utes flag was flying on game days, even though I was not there. And he would let me know that he was doing that. But more importantly, he always made sure that the US flag was flying on the 4th of July, Flag Day, or Veterans Day. As he told me, son, respect, integrity, and honor are not based on geographic boundaries. That is the legacy of the man that I carry with forever. I am privileged not only because I can call him my father, but more importantly because I had the honor and privilege of hearing his wisdom, observing his benevolence, and breathing the fresh air of humanity that he brought forth with his presence. I am happy that my children and grandchildren have such wonderful memories of their grandfather and great-grandfather in my case. And I'm looking forward to seeing his legacy move forward through them all. Love, respect, integrity, and honor. Thank you, Amo. I'd like to ask my father, Majid, to join us on stage. Wow. من هیچ وقت فکر نمی‌کردم مادرم قصران باشه، ولی واو. من یکم موشنالترم و اگرم گریه کردم منو ببخشید، شما میتونین گریه کنین با من.
با درود و سلام به تمام فامیل و دوستان عزیز که از راه دور و نزدیک به ضیافت 96 سال زندگی پدرم آمدید. بسیار سپاسگزارم. قدم روی چشمای من گذاشتی. فقدان عزیزان یکی از سخت‌ترین ایام زندگی است که با آن مواجه هستیم و هیچ بیانی قادر به توصیف آنچه بر من می‌گذرد نیست. پدرم در دهه 19 در تهران به دنیا آمد. او فرزند ارشد خانواده بود. دوران دبستان و دبیرستان را در تهران به اتمام رساند و سپس وارد دانشکده افسری نیروی هوایی شاهنشاهی ایران شد. با پشتکار و لیاقتی که در انجام امور وظایف از خود نشان داد، به مقام سپهبدی رسید. پدر گرچه در قلمرو کاری فرماندهی مقتدر بود، ولی در منزل در جوار مادر یک سرباز وفادار بود. زندگی گوهربار پدرم مملو از عشق، هیجان به خانواده‌اش بود. دیگر از خصوصیات پدرم صبر و بردباری او بود. همیشه برای شنیدن مسائل و گرفتاری‌های خانواده و فامیل و غیره گوش شنوا داشت. وقتی صحبت از گرفتاری‌ها بود، همه در انتظار شنیدن راهنمایی‌های منطقی و اصولی او بودیم. در طول زندگی همیشه دستیار خاص و عام بود. هرگز برای خودش تقاضایی نداشت. در کمک به مردم همیشه پیش قدم بود. همیشه یه پله جلوتر از بقیه بود. هیچ کس هم حسش نمی‌کرد که داره کمک بهش میشه. هیچگاه به یاد ندارم که کارهای خیر را که انجام میداد به زبان بیاوره. من از وجود چنین پدری احساس خوشبختی و سعادت میکنم. پدری که همواره نگران سرنوشت همسر و فرزندان خود بود و به خانواده خود عشق و مهر می‌ورزید. گرچه نبودنش برای همیشه حس خواهد شد، ولی از اینکه توانست در تمام مراحل زندگی خصوصی اجتماعیش به بالاترین مقام برسد، احساس آرامش میکنم. او به ایران عشق می‌ورزید و به خاطر ویران شدن وطنش همیشه می‌گریست. بیشترین گریه پدرم زمانی بود که دو عزیزش به وسیله چلادین سلاخ شد، جهانبانی و ربیعی. بچه‌های نیروی مطمئن باشین که جنریشن های بعدی ماها که همین بچه ها third generation هستن, they're going to carry the legacy of Imperial Iranian Air Force. And I guarantee you that. And they are doing it. پدرم همیشه تو رو در قلبم زنده خواهم داشت. I love you, Dad. Thank you so much for coming. I really appreciate it. All of you guys, especially Imperial Iranian Air Force. Thank you so much. All the generals. I forgot one of my duty here, so. اصلاح میکنم از جناب سرهنگ نیروی دریایی شاهنشاهی ایران منوچهر بخشنده پور که پسرخاله تیمسار بودن، پدرم بودن، تشریف بیارن روی تریبیون.
عرض سلام. از اینکه من صدای من سکسی هستش ببخشید. من منوچهر بخشنده پور، ناخدای یکم نیروی دریای شاهنشاهی بودم. تیمسار محمدی پسرخاله من بود. او دانش آموز دبستان بود که پدر خودش رو از دست داد. او فرزند اول خانواده بود و از دوران بچگی هنر ریسپانسیبیلیتی را آموخت. بر حسب روش دیرینه ایرانی او نمودار و رهبر خانواده خود، مادر و 2 برادر کوچکتر شد. تیمسار محمدی در سالهای آخر دبیرستان بودند که مخلص متولد شدم. در منزل مادر بزرگمون متولد شدم. اونهایی که همسن سال من هستن یادشون میاد که ایران خونه های درونی و اندرونی بود. فامیل ها، خاله، دایی، همه با هم زندگی میکردن، آشپزی میکردن، غذا میخوردن، دعوا میکردن، قهر میکردن، ولی همه فامیل بودن. پسرخاله من تیمسار، 2 برادرش در همون منزل با ما، در منزل مادر بزرگم زندگی میکردیم. من 5 ساله بودم که ستوان دوم محمدی افسر شده بود و من یادم میاد که بعد از ظهرهای تابستون که از سر کار می اومد، من یواش یواش پاورچین میرفتم، کلاهشو بر می داشتم، سرم می داشتم و هر روز ساعتها خودم رو با کلاه اون توی آینه تماشا میکردم و حس میکردم. من دبستان بودم که در همون منزل مادر بزرگمون ستوان یکم محمدی عروسی کرد، نجوی خانم. با اجازه شما اسرار مگو رو میخوام بگم. من برای اینکه مدرسه صبح برم، صبح زودتر بلند می شدم، یواشکی توی اون اتاق 5 دری از اون گوشه پنجره و می ایستادم و منظره بدرقه کردن نجوی خانم و ستوان یکم محمدی رو دم در هر روز می دیدم. دست مینداخت کمر تیمسار، قدم میزد تا دم در که می رسید از اون بوسه های عاشقانه طولانی لب به لب مگه ول میکرد. این برنامه صبحگاهی من بود. اونایی که تهران و تابستون تهران رو آشنایی دارن، ساعت 2 بعد از ظهر نیروی هوایی تعطیل میکرد. ستوان یکم محمدی میمد خونه. توی خونه مادر بزرگ یه حوض بیضی بود، حدود 25 تا 30 فوت و او هر روز شنا میکرد. در مدتی که اون توی حوض شنا میکرد، نجوی خانم با یه حوله قرمز زیر درخت میشست، معطل این بودش که شنای او تموم بشه که تنش رو خوش بکنه و من پشت پنجره همه چیز رو میدیدم. واقعا شما از عشق و محبت
صحبت کردید. من شاهد زندگی این عشق و محبت و احترام هستم. همیشه خونه مادر بزرگ وقتی سر غذا بودیم، نجمی خانم اولین بشقابو میگرفت برای تیمسار میکشید، بعداً بقیه ما. احترام واقعی و قلبی برای تیمسار بود که نتیجهش 4 فرزند برومند، 16 نوه و نتیجه زیبا و کاردان هستم. من همیشه در مسائل مهم زندگیم از تیمسار مشورت خواهی میکردم. یادم میاد که ایشون سرهنگ بود، برای مأموریت رفت دستفول و درجه سرتیپیشو در دستفول گرفت. وقتی برگشت برای عرض تبریک خدمتشون رفتم، بعد از نهار گفتم تیمسار، اون موقع من ناوسروان نیروی دریایی بودم، گفتم نیروی دریایی شانس به من داده که برم ایتالیا، بقیه تحصیلاتمو در صنعت کشتی سازی بکنم، یا اینکه برم آمریکا در نیوال پست گریجویت اسکول درس بخونم. نظر شما چیه؟ تیمسار، اونهایی که نزدیکش هستن شما باید بدونین، موقعی میخواست جدی صحبت کنه لپ چپش رو شروع میکرد به مالش دادن. شروع کرد مالش دادن و گفت بدون شک برو آمریکا، برای اینکه تمام جنگ افسرهای ما آمریکاییه. نصیحت او رو قبول کردم. بعد از نهار از در خونه که میخواستم بیام برون گفت منو چرا واسه ببینم. من برگشتم دیدم لپشی میماله. گفتم ای داد بیداد، چی شده؟ گفت تو چند سالته؟ گفتم تیمسار 32 سال. گفت تو میدونی که بری تحصیلاتو بکنی چه ایتالیا چه آمریکا، برگردی دیگه پیرمردی، کسی زن تو نمیشه، باید تو زن بگیری. باید یه فکر به خاطر تو کرد. 2 روز بعدش آمد منزل ما، گفت منوچهر، پروین خانم سال آخر دبیرستان بود. گفت یه دختر خانمی هست تو مدرسه اینا، شهرزاد، دختر بسیار زیباییه و از خانواده خوبی هست. میخوام پروین تو رو با اون آشنا بکنه. خدا، میگن کوره از خدا چی میخواد؟ 2 روز بعدش در دفتر من باز شد، مجید آمد اونجا، رول راننده بازی میکرد. من سوار ماشین شدم، عقب ماشین نشستم، بارونی سرمه‌ای نیروی دریایی هم تنم کرده بودم. رفتیم در مدرسه پروین خانم. از دور دیدم پروین خانم با یه خانومی که پشتش به من بود داشت صحبت میکرد. به اصرار خانوم شهرزاد خانم رو آورد توی ماشین. پروین عقب من ماشین بغل من نشست، شهرزاد خانم جلوی ماشین و گفت سلام. چند دقیقه بعد دم منزل ایشون رسیدیم. شهرزاد خانم از ماشین پیاده شد و گفت مرسی، خدا حافظ. شب تیمسار آمد، گفت خب من را چه فکر میکنی؟ گفتم والا تیمسار، من این خانوم ندیدم، یک کلمه حرف نزدم، فقط من دیدم موی صاف داره پشتش دیدم. شروع کرد صورتش مالیدن. گفت تو چی میخوای؟ میخوای چی رو بریجیدا زن تو بشه؟ خانم و آقایان، زندگی من تماما از تیمسار دارم.
امروز شهرزاد خانم و من 2 فرزند برومند کارکن داریم، تحصیل کرده تو آمریکا و 4 نوه. افسوس میخورم که هرگز فرصت اینو نداشتم که جلوی تیمسار بیستم بگم تیمسار مرسی، تhank you، واقعا ممنونتم. کسی که برای همه ما رهبر و بزرگفکر بود و واقعا از ته دل کمبود رو حس میکنم. تیمسار متشکرم. مرسی عزیزم. خواهش کنم از جناب سرگرد خلبان نیروی هوایی شاهنشاهی ایران فرهاد نصیرخانی. با سلام خدمت تک تک عزیزانی که اینجا هستن. از نیروی هوایی شاید من کوچکترین کسی باشم که این افتخار رو داشته باشم که در برای مورد تیمسار محمدی صحبت بکنم. افسری که از ستواندویی تا سپهبدی به جز خدمت به مملکت و مردمش نیروی هوایی کاری نکرد. از زمانی که هواپیماهای کوچیک پارچه‌ای پرواز میکرد ایشون مسئول تأمین لوجستیکی این پروازها بود تا درجه سپهبدی. از موقعی که شاید برای کسانی که نیرو هوایی نیستن میشنون تیمسار سپهبد محمدی لوجستیکی، مثالی بزنم. شما یه خونه خودتون رو در نظر بگیرین، یه روز نمک کم دارین، یه روز فلفل کم دارین، یه روز نون کم دارین. یه نیروی هوایی با 85,000 آدم، با صدها هواپیما، با 10 نوع هواپیما، صدها پرواز در روز، یه نفر البته کمک داشتن ایشون فرماندهی بکنه بر اینی که این پروازها، این عملیات، این هواپیماها لنگ نمونه، اینا رو هوا بتونه بره. خیلی کار بزرگیه. این کار از هیچ کس فکر نمی کنم به خوبی برمی اومد که از تیمسار برمی اومد، چون از شروع خدمت تا خاتمه خدمت فقط این کارشون بود. این نیروی هوایی مدرن ایران رو جز ایشون که از جوانی تا آخرین روزهای خدمت گردوندن کسی دیگه قادر نبود بگردونه و به اون خوبی بگردونه. روزی که با مهربود نوه ایشون صحبت میکردیم راجع به عکس‌ها و کارا، گفتم مهربود ای کاش همه نوه هایی داشته باشن که مثل تو انقدر برای پدر بزرگشون سنگ تموم بذارن. گفت آخه هیچ کس پدر بزرگی مثل پدر بزرگ من نداره و به حق راست میگفت. ایشون 45 سال برای ایران کار کرد و جوابش هم تشکری بود که 4 ماه زندان بندازن ایشون رو و باز دلسرد نشه از این مردم، تا آخرین روزهای زندگیش به فکر ایران و ایرانی باشه. چندی پیش بود عکس پادشاه فقید رو میخواستن که خوشبختانه من داشتم، دادم، جناب گلشنی بردن دادن به ایشون. میخواستن عکس پادشاه تو اتاقشون باشه. این افتخار رو داشتیم که نیروی هوایی 12 سال پیش از ایشون قدردانی بکنه، با اینی که نمیدیدن اون موقع ولی حس میکردن که تمام کسایی که اون روز در اون سالن بودن قدر زحمات ایشون رو میدونن و سپاسگزار ایشون هستن. من تجربه شخصی ندارم راجع به
تیمسار محمدی. من خلبان بودم، ایشون فنی بودن، ایشون تخصصشون چیز دیگه بود. ایشون بودن که منو قادر میکردن بتونم یه هاپمان از زمین بردارم ببرم بالا. از اون روزی که روغن کرچک باید از داروخانه میخریدن برای اینکه اون تیر پارچه یا پرواز کنه، باید مطمئن میشدن به اندازه کافی روغن کرچک وجود داره، تا زمانی که هواپیماهای F-14 مدرن ترین هواپیماها پیشرفته ترین دستگاه کامپیوتری رو لازم داشت، باید مطمئن میشدن که اینا باشه. در آخر صحبتم میخوام به 4 تا فرزند تیمسار، 10 تا نوه‌شون و 6 تا نتیجهشون بگم که hold your heads up. He gave you nothing but honor. You live with honor forever. You had the greatest grandpa. Thank you. خواهش میکنم از جناب سرهنگ نیروی هوایی شاهنشاهی ایران آقای هوشنگ گلشنی پلیز. رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل. از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل. بزرگوار مردی از تبار بزرگان به مهمانی خدا رفت. به سر سفره ضیافت آفریدگاری نشست. با معشوق خود سر به سر شد. به جایی رفت که متعلق بود به اونجا، در ملکوت اعلی. من 60 سال با این مرد آشنا بودم و دوست بودم و رفیق بودم و ایشون با اینکه سنشون قدر نبود ولی حکم پدری برای من داشت. نجوه خانم همیشه منو پسرم صدا میکرد. 60 سال، 30 سال در نیروی هوایی، 30 سال در غربت. من در تمام کارهام از ایشون مشورت میگرفتم. ایشون منو راهنمایی میکرد در همه کارهام. من راهنمایی میکرد. درست یادمه من 22 سالم بود، رفتم یه روزی خدمت ایشون سرگرد بود، فرمانده من بود. گفتم جناب سرگرد به من مرخصی بدین یک هفته. گفت برای چی؟ گفتم میخوام زن بگیرم. گفت میخوای زن بگیری؟ گفتم بله. گفت غلط میکنی. گفتم که جناب سرگرد میخوام زن بگیرم. یک هفته مرخصی به من دادن. من رفتم ازدواج کردم. از روزی که ازدواج کردم زن من به عنوان دختر این معرفی شد و در تمام مدت 60 سال همش میگفت دخترم دخترم دخترم. وقتی که من دختر ایشون رو از دست دادم بزرگترین بلا سر من آمد. ایشون منو دلداری میداد، من راهنمایی میکرد، گریه میکرد، مثل ابر بهار گریه میکرد که من دخترم رو از دست دادم. در تمام مدت خدمت که من افتخار داشتم زیر دست ایشون کار میکردم، ایشون من راهنمایی میکرد. استاد من بود. استاد من بود. قهرمان من بود. و من به ایشون همیشه به عنوان یک قهرمان نگاه می‌کردم. و ایشون همیشه حامی من بود. در تمام موارد مشکلات و زندگی من ایشون من راهنمایی می‌کرد. براتون یه داستان کوتاه بگم. آقایون تیمساران که اینجا نشستن
میدونن نیروی هوایی یک زمانی رفت به سیستم‌هاش کامپیوترایز کردن. ما سیستممون همه منیوال بود، دستی بود. میخواستیم کامپیوتر بیاریم تو خدمت. من تنها افسری بودم که رفتم و این دوره رو دیدم و آمدم و مشغول این کار شدم. دستگاه رو نصب کردیم ما. بعد یک کمپانی آمریکایی آمد CSC که سیستم سافت‌ور نیروی هوایی رو پیاده کنه در برنامه‌های لوجستیکی. 92 تا آنتن نصب کردیم در سرتاسر کشور. آقایون فرزندان خیلی خوب میدونن تمام کارهای ما دیگه کامپیوترایز شد. پشتیبانی هواپیماها همه کامپیوترایز شد. ما وقتی یک هواپیما منتظر قطعه میشد کمتر از 48 ساعت این قطعه رو میرسوندیم با سیستم های کامپیوتری و ساتلایت. این کمپانی که آمد یه قرارداد بست با نیروی هوایی به مبلغ 750 میلیون دلار برای تغییر دادن سیستم های دستی لوجستیکی به سیستم های کامپیوتری. وقتی این قرارداد آوردن که بزرگترهای ما اون بالا امضا بکنن، هیچ کس امضا نکرد. خدا رحمتشون کنه، تیمسار یزدانبخش زیرش نوشتن افسر مربوطه امضا کند قبل از ما. افسر مربوطه هم من بودم. من کوچیک، قرارداد 750 میلیون دلار که تیمسار یزدانبخش واهمه کرد از امضای این قرارداد. آمد پیش من بایستی این دستور رو اطاعت میکردم، ولی رفتم خدمت ایشون. گفتم تیمسار من چه کار کنم؟ گفتن این قرارداد رو من امضا کنم. گفت خب بنویس از نظر فنی فقط قابل قبول است، نه از نظر مادی. منم اینو نوشتم و امضا کردم. قرارداد رفت جلو، کارها رفت جلو، انجام شد. ناگهان توپ انقلاب شلیک شد و همه ما رو آواره کرد. همه ما رو آواره کرد. همه ما رو از خدمت بیرون کرد، معاف کرد. اهانت شد به ماها، به همه، به ایشون. این اهانت قابل تحمل نبود. خب حالا موقع حساب پس دادن بود. یه روزی جلاد جمهوری اسلامی خلخالی آمد تو نیروی هوایی، رفت نشست تو اتاق کمیسیون فرماندهان، همونجور که آقایون می نشستین در حضور تیمسار خاتم. رفت نشست اون جای تیمسار خاتم، اما ماش گذاشت همون جایی که تیمسار خاتم کلاهشون رو میذاشتن. سرهنگ ایمانی پشت سرش وایساده بود. این سرهنگ ایمانی سروان بود، برای من کار میکرد. من همیشه مشکل داشتم که ایشون ریشش نمیتراشید، همیشه با یک قبضه ریش میآمد توی اداره. بعد از انقلاب ایشون همه کاره شد. ایشون دستور داد که ما دکمه هامون رو بکنیم از روی لباسمون، نشانمون رو برداریم از روی کلاهمون. همه شما میدونین، شاهدین. ما با فرنچ نظامی بدون دکمه، با کلاه نظامی بدون این عقاب. وایساده بود پشت سر تیمسار، ببخشید میگم تیمسار، پشت سر خلخالی که متاسفانه جای تیمسار ما نشسته بود، جای تیمسار بزرگوار ما نشسته بود، جای پدر بزرگوار ما در نیروی هوایی تیمسار خاتمی. این پرونده ها اینقدر جلوی میزش بود.
دونه دونه اینا رو سرهنگ ایمانی معرفی میکرد. ما هم بیرون در وایساده بودیم به صف که دونه دونه بریم پاسخگوی این پرونده ها باشیم. نوبت من رسید. شما که میدونین میشناسین خلخالی رو. خلخالی 2 تا فرمان بیشتر نمیداد. یا میگفت برو یا اعدام میکرد. 2 تا فرمان بیشتر نمیداد. رسید نوبت من، پرونده جلو بود. 750 میلیون دلار پرونده. من رفتم جلو با همون لباس بدون دکمه. گفت اشک این امضای توه؟ اشک یعنی الاغ. گفتم بله حاج آقا این امضای منه. گفت بگو ببینم این پولی چیکار کردی؟ گفتم ببینین من نوشتم فقط در نظر فنی قابل قبوله. دستگاه ها رو من قبول دارم. الانم اگه اجازه بدی من دستگاه ها رو همون قیمت میفروشم. این جون من نجات داد. به من گفت برو گم شو بیرون. این برو گم شو بیرون خلخالی یعنی زندگی دوباره. یعنی زندگی دوباره. اینو من از تیمسار محمدی دارم. راهنمایی کرد منو. در تمام طول زندگی ایشون راهنمای من بود. ایشون مراد من بود. من 60 سال افتخار مریدی ایشونو داشتم. هر کاری میخواستم بکنم از ایشون مشورت میخواستم و ایشون من راهنمایی میکرد. به قول جناب سرهنگ گاهی که سخت بود راهنمایی دستشون میماریدن به صورتشون و دستور میدادن که من چه کار بکنم و من کردم. چندین سال من برای دیگران صحبت کردم. در مجالس مختلف صحبت کردم. هیچ وقت فکر نمی کردم که یک روزی در مجلسی صحبت کنم برای عزیز خودم. برای پدر شایسته خودم. که امروز اینجا خدمت شما هستم و دارم صحبت میکنم. بچه های عزیزی که اینجا هستن، مجید و جمشید عزیز، نسرین و پروین عزیز، چقدر سخت بود برای من. هنوز هم خیلی سخته. ممنونم از شما. همیشه بعد از اینکه من خانمم از دست دادم همیشه هفته یک بار به من تلفن میکردن و گریه میکردن. تا همین اواخر گریه میکردن که دختر نازنینم از دست دادم و من پدر بزرگوارم، ناجی من، راهنمای من، مدیر من، معلم من و قهرمان من. For you guys, he was my hero. He was my hero. He was my teacher and my hero. Losing him is very, very hard for me. Very, very hard for me. امروز اینجا هستم در خدمت شما. خوش آنان که با عزت ز گیتی بساط خویش برچیدند و رفتند. خوشا آنان که از پیمانه دوست شراب عشق نوشیدند و رفتند. و خوشا آنان که از کالای این آشفته بازار محبت را پسندیدند و رفتند.
ایشون هیچ چیزی از خودش باقی نگذاشت. لگسی ایشون عشق هست و محبت هست. و این دوستان، این بچه های عزیزی که اینجا نشستن امروز، اینا این عشق و این محبت رو احساس میکنن با تمام وجود. نوه بزرگوارش، پسر عزیزش. نجم خانم، من به شما تسلیت میگم. تسلیت میگم به شما که من این پدر بزرگوار رو از دست دادم. ممنونم از شما. 1 minute، چشم. مجید داره به من تشر میزنه، میگه 1 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداری. چشم، من تو 1 دقیقه تمومش میکنم. یه سلامی میکنم به پدرت و میرم. اصلا تحمل نمیتونم بکنم، من به هیچ وجه نمیتونم تحمل بکنم که یه همچی بزرگواری رو من از دست دادم. البته ایشون به جای بهتری رفت ملکوت اعلی، رفت به اون جایی که متعلق بود رفت. و من براش خوشحالم که در ضیافت خداوندگاری نشسته الان. ممنونم. مرسی. میخواستم دوباره از همه تشکر کنم برای اومدنتون. من یه ویدیوی کوچیکی از پدر بزرگم درست کردم که میخوام برای همه بذارم. بیشتر از 10 دقیقه نیست. اگر بتونین توجهتون به این سکرین باشه. مرسی. حامد جان چراغ لطفا. سلام ای غروب غریبانه دل، سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه های جدایی، خدا حافظ ای شعر شب‌های روشن، خدا حافظ ای شعر شب‌های روشن، خدا حافظ ای قصه عاشقانه، خدا حافظ ای آبی روشن عشق، خدا حافظ ای عطر شعر شبانه.
حافظه هم نشین همیشه. خدا حافظه داغ بر دل نشسته، تو تنها نمیمانی ای مانده بی من، تو را می سپارم به دلهای خسته، تو را می سپارم به میرای مهتاب، تو را می سپارم به دامان دریا. اگر شب نشینم، اگر شب شکسته، تو را می سپارم به رویای فردا. به شب می سپارم تو را تا نسوزد، به دل می سپارم تو را تا نمیرد. اگر چشمه واژه از غم نخوش کرد، اگر روزگار این صدا را نگیرد، خدا حافظ ای برگ و بار دل من، خدا حافظ ای سایه سار همیشه. اگر سبز رفتی، اگر زرد ماندم، خدا حافظ نوبهار همیشه. من فکر میکنم که خداوند بزرگترین نعمتهای دنیا رو به من داده. خیلی هم ساده و روشن همه میتونین بفهمید. 4 تا بچه دارم، 10 تا نوه دارم، 3 تا نتیجه دارم، یکی از یکی بهتر و دوست داشتنی تر. نه من و فامیل دوستشون داریم، مردم بیگانه و غریبه همه اونا رو دوست دارم. این جمع همه الان تو این مملکت کنار منم، فرق نمیکنه که یه خود دورم. من همش هر روز ازشون تلفن رو دارم، حالشون رو دارم، احوالشون رو دارم، محبتاشون رو میگیرم و باشون صحبت میکنم. من چیزی دیگه خدا نمیخوام، هیچ چیزی دیگه خدا نمیخوام. اونی که میخواستم به من داده. از هیچ کدومشونم یک ذره ناراحتی ندارم. دونه دونه وجود همشون از صمیم قلب میبوسم و تکرار میکنم. بالاترین نعمت ها نعمتی است که خدا به من داده. فکر نمیکنم به هیچ بنده دیگه داده باشه. فکر نمیکنم. باز هم به درگاه خدا شکر گذارم از تمام این نعمت ها و از همه بچه هم خواهش میکنم. من آنچه در زندگی توانستم براشون کردم. اگه محدودیت مالی اینا داشتم دیگه دست خودم نبوده. اگه کاری نتونستم انجام بدم دیگه در اختیار من نبوده. از همشون معذرت میخوام. Love you, Baba. جونم بابا. جونم بابا.
یه پاییز زرد و زمستون سرد و یه زندون تنگ و یه زخم قشنگ و غم جمعه عصر و غریبی حسر و یه دنیا سؤال و تو سینم گذاشتی جهانی دروغ و یه دنیا غروب و یه درد عمیق و یه تیزی تیغ و یه قلب مریض و یه آه غلیظ و یه دنیا محال و تو سینم گذاشتی. رفیقم کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ رفیقم کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ یه دنیا غریبم کجایی عزیزم؟ بیا تا چشام تو چشمات بریزم. نگو دل بریدی خدایی نکرده، ببین خواب چشمات با چشمام چی کرده. همه جا رو گشتم کجایی عزیزم؟ بیا تا رگامو تو خونت بریدم. بیا رو تو رو کن منو زیر و رو کن، بیا زخم هامو یه جوری رفو کن. عزیزم کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ عزیزم کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟